शांति 31 जुलाई 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुम्हें सकाळु सकाळु उठी बहुत स्नेहरे कुह बाबा गुड मॉर्निंग। एही याद द्वारा ही तुम्हें सतोप्रधान होई जीव। तुम्हें सकाळु सकाळु उठी बहुत स्नेहरे कुह बाबा गुड मॉर्निंग। एही याद द्वारा ही तुम्हें सतोप्रधान होई जीव। प्रश्न सठिक याद द्वारा बाबांक ठारू करेंट नेबा पाई केउ मुख्य गुण गुड़िकर आवश्यकता रही। सठिक याद द्वारा बाबांक ठारू करेंट नेबा पाई केउ मुख्य गुण गुड़िकर आवश्यकता रही। उत्तर बहुत धैर्यवान होई बुद्धिमानी और गंभीरता द्वारा निजको आत्मा निश्चय करी याद कले बाबांक ठारू करेंट अर्थात शक्ति मिलिबो एवं आत्मा सतोप्रधान होई जीवो। तुमर मन एबे बाबांकर याद रे आंदोलित हेबा उचित, कारण बाबांक ठारू बहुत भारी वर्षा मिली थाए। तुमे कंटारू फूल हेउछ, सबु दैवी गुण आसी जाई थाए। ओम शांति। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तत्त्वम अर्थात तुम्हें आत्मा माने मध्य शांत स्वरूप अट। तुम सबु आत्मा मानकर स्वधर्म हेउछि शांति। शांति धामरु पुणी एठाकु आसी टकी अर्थात वार्तालाप करुछ। एही सबु कर्मेंद्रिय तुम मानकु पाठ करिबा पाई मिलिछि। आत्मा छोट बड़ हुए नहीं, शरीर छोट बड़ हुए। बाबा कहउछंती मु शरीरधारी नुहे, मोते पिला मानक सह सम्मुखरे मिलन करिबा पाई आसीबाकु पडुछि। भाबिनिय जेपरि बापा अटंती तांकठारु संतान जन्म हेउछंती, तेबे से पिला एपरि कहि परिबो नाही जे मु परम धामरु आसी जन्म नेई माता पितांक सह मिसिबाकु आसीछि। भले केही नुआ आत्मा कहा शरीर रे आसी थांती बा केही पुरुणा आत्मा कहा शरीर रे प्रवेश करी थांती, तेबे एपरि कहिबे नाही जे माता पितांक सह मिसिबाकु आसीछि। तांकु स्वतः माता पिता मिली जाई थांती। एठारे एसबु हेउछि नुआ कथा। बाबा कहउछंती मु परम धामरु आसी तुम संतान मानक सम्मुखरे पहुंचीछि। तुमको ज्ञान देउछि, कारण मु ज्ञानर सागर नॉलेजफुल मु आसुछि तुम संतान मानकु पढ़ाइबा पाई, राजयोग सिखाइबा पाई। तुमे संतान माने वर्तमान संगमरे अछ, तापरे निज घर को जीवाकु हेबो, सेथि पाई निश्चित पवित्र हेबाकु पड़िबो। अंतर रे बहुत खुशी हेबा उचित। ओहो बेहद्र बाबा कहउछंती मोर मीठा मीठा संतान माने मते याद कले तुमे सतोप्रधान विश्वर मालिक होई जीवो। बाबा पिला मानकु केते स्नेह करुछंती। एपरि नुहे कि केवल टीचर रूपरे पढ़ाई घर को चली जाई थांती। ये तो पिता भी अटंती और शिक्षक भी अटंती, तुमको पढ़ाउछंती, याद्र यात्रा मध्य शिखाउछंती। तेणु विश्वर मालिक करुथिबा, पतितरु पावन करुथिबा बाबांक साथी रे बहुत स्नेह रहिबा दरकार। सकाळु सकाळु उठी प्रथमे प्रथमे शिव बाबांकु गुड मॉर्निंग करिबा दरकार। पिला मानकु निज हृदय को पचारिबा दरकार कि मु सकाळु उठी बेहद्र बाबांकु केते याद करुछि। सकाळु उठी बाबांकु गुड मॉर्निंग करी ज्ञानर चिंतन रे रहिले खुशीर पारा चढ़िबो। मुख्य हेउछि ही याद। एहा द्वारा भविष्यत पाई बहुत भारी रोजगार होई थाए। कल्प कल्पांतर एही रोजगार कामरे आसीबो। तुमको बहुत धैर्यवान होई गंभीरता और बुद्धिमता रे याद करिबार अछि। मोटा मोटी भावरे कहि देउछंती कि मु बाबांकु बहुत याद करुछि, परंतु सठिक याद करिबारे परिश्रम लागि थाए। जिए बाबांकु अधिक याद करि थांती सेमानकु अधिक शक्ति मिली थाए। काहींकि ना याद द्वारा याद मिली थाए। जोग एवं ज्ञान दुईटी जिनिस अटे। जोग बहुत बड़ विषय। जोग द्वारा आत्मा सतोप्रधान होई थाए। याद बिना सतोप्रधान हेबा असंभव।
ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନେହରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ସ୍ୱତଃ ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଶକ୍ତି ମିଳିଲେ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପିଲାମାନେ ୟାଦ କଲେ ବାବା ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହା ପକ୍କା ୟାଦ ରଖିବା ଉଚିତ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ପତିତ ପାବନ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସଦ୍ଗତି ଦାତା ବି ଅଟନ୍ତି। ସଦ୍ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ବାବା କେତେ ମିଠା, କେତେ ସ୍ନେହରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ୟାଦ କର। ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ହୃଦୟ ଏକଦମ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ତୁମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ, ତଡ଼ ପାଇବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଭାରି ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ମୋର ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେଉଛ। ଯେତେ ଯେତେ ଯୋଗରେ ରହିବ ସେତେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ବହୁତ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସଚ୍ଚା ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ କୁହାଯିବ। ସେ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ କଣ୍ଟା ମାରିବେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଣ୍ଟା, ବହୁତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ କଣ୍ଟାର ଦୁନିଆରୁ କୂଳକୁ ଆସିଯାଇଛ। ତୁମେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ଯେପରି ମାଳି ଫୁଲକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାତ୍ରରେ ବାହାର କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ବି ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଅଲଗା କରି ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ତୁମେ ଫୁଲମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବ। କଳିଯୁଗୀ କଣ୍ଟା ସବୁ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ଯେତେ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବ ସେତେ ତୁମକୁ ହିଁ ତାର ଫଳ ମିଳିବ। ବହୁତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବ ତ ବହୁତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନରେ ଝୁଲା ଭରିକି ତାପରେ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ତୁମକୁ ରତ୍ନର ଥାଳି ଭରି ଭରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାହାର ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଯିଏ ସେନ୍ସିବୁଲ ପିଲା ସେ ତ କହିବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନେବୁ, ଏକଦମ ଲାଗି ରହିବେ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣଦାତା ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ବରଦାନ ଏପରି ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣରୁ କଣ ହୋଇଯାଉଛୁ, ଅସମର୍ଥରୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଏତେ ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ଯେତେ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ଲଭ୍ ରହିବ, ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ଛୁଞ୍ଚି ସଫା ହୋଇଥିଲେ ଚୁମ୍ବକ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ନା। ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ କଳଙ୍କି ବାହାରିଯିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ କିଛି ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ, ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୁଅ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ପୁଣି ଯେପରି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଢ଼ିକରି ଟିଚର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନା, ତୁମର ଧନ୍ଦା ହିଁ ଏହା ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କର, ତେବେ ହିଁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାରାଣୀ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମ ବିନା ମୋତେ ଯେପରି ବେଆରାମୀ ଲାଗୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ ବେଆରାମୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି, ଦୟା ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ସେଠାରୁ ତୁମେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସୁଖଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେଠାରେ ମୁଁ ତୁମର ସାଥୀ ହେବି ନାହିଁ। ନିଜ ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ,
ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କରେଣ୍ଟ ସ୍ୱତଃ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ୟାଦ ହିଁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବ। କରେଣ୍ଟ ନେଲେ ହିଁ ଆୟୁ ବଢ଼ିବ। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ମିଳିବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କରେଣ୍ଟ ସ୍ୱତଃ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ୟାଦ ହିଁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବ। କରେଣ୍ଟ ନେଲେ ହିଁ ଆୟୁ ବଢ଼ିବ। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ମିଳିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଭୁଲ କରିବା ଛାଡ଼ି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାରାଣୀ ହୋଇଯିବ। ଭୁଲ କରିବା ଛାଡ଼ି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାରାଣୀ ହୋଇଯିବ। ବରଦାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣାଉଥିବା ଖୁସିର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ଭଣ୍ଡାର ଭବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣାଉଥିବା ଖୁସିର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ଭଣ୍ଡାର ଭବ। ସର୍ବଦା ନିଜର ଏହି ସ୍ୱରୂପକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ କି ମୁଁ ଖୁସିର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ। ଯାହା ବି ଅଗଣିତ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣ। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣିଲେ ଖୁସି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଖୁସି ଥାଏ ସେଠାରେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ମୃତିରେ ଆତ୍ମା ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବ୍ୟର୍ଥ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭରପୁର ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ବି ହଲଚଲରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ବି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁସିର ଖବର ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯୋଗ୍ୟ ହେବାର ଅଛି ତ କର୍ମ ଓ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ରଖ। ଯୋଗ୍ୟ ହେବାର ଅଛି ତ କର୍ମ ଓ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ରଖ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ସେବାରେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପରିଚୟ ଦେବାରେ ସମୟ ବି ଲଗାଉଛ, ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଲଗାଉଛ, ହଲଚଲ ବି ହେଉଛ, ଥକି ବି ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ସେବାରେ ଏସବୁ ବଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଅ। ଦୃଢ଼ତା ସମ୍ପନ୍ନ ସଂକଳ୍ପ କର, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଡ୍ରାମାର କିଛି ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟ ସନ୍ଦେଶୀ ପୁତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ବିରାଟ ଫିଲ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରାମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସାରା ଜୀବନ ଜ୍ଞାନ ଅଥବା ଅଭିନୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମର୍ଜ ରୂପରେ ରହିଥାଏ। ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଜୀବନର ପରିଚୟ ମର୍ଜ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଇମର୍ଜ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କଠାରେ ନିଜ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଥବା ଅଭିନୟ ଯାହାକି ମର୍ଜ ହୋଇକରି ଅଛି ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଇମର୍ଜ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନି ଜାନନହାର ହୋଇଯାଉଛ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ବିରାଟ ନାଟକର ପ୍ରତିଟି ସେକେଣ୍ଡର ଅଭିନୟ ନୂଆ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତୁମକୁ ଏପରି ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଯେପରି ଏବେ ଏବେ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରତିଟି ସେକେଣ୍ଡର ଅଭିନୟ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଘଡ଼ିର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଛ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ପରି ଲାଗୁଛି। ଏହାକୁ ବୁଝି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ଏପରି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଲି, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ନା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଅଭିନୟ ଏବଂ ସାରା ଜ୍ଞାନ ନୂଆ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ବିରାଟ ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ହୋଇକରି ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟର ଆଧାରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ନିଶ୍ଚିତକୁ କେହି ଯଦି ଟାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜର ମିତ୍ର ଅଟେ। ଏବେ ତୁମକୁ ବହୁତ ରମଣୀୟ ମିଠା ହେବାର ଅଛି ଓ କରାଇବାର ଅଛି। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ବିରାଟ ଫିଲ୍ମରେ ଏହା ସହନ କରିବା ବି ତୁମ ପାଇଁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଏହି ମିଠା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ, କାରଣ ତୁମର ତଥାପି ବି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କହିବେ କି ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ ଏତେ ହଇରାଣ କଲି
दुखी कली परंतु ये तो पुणी भी डिवाइन यूनिटी सुप्रीम यूनिटी विजयी पांडव होई रहुछंती। एही पूर्व निर्मित ड्रामा को केही टाली परिबे नाही। 5 नंबर पॉइंट, एही विराट फिल्म रे देख किपरि चमत्कार रहिछि जे तुमे प्रत्यक्ष पांडव माने भी आसीछ एवं तुमर पुराणा चित्र एवं चिन्ह गुड़िक भी ए पर्यंत रहिछि। जेपरि पुराणा कागज पुराणा शास्त्र गीता पुस्तक आदि संभाली करी रखि थांती ताहार पुणी बहुत सम्मान करि थांती। एहीपरि पुराणा जिनिस रहिथिले मध्य एबे नुआ वस्तु उद्भावन हेउछि। पुराणा गीता वास्तव रे थिले मध्य नुआ गीतार उद्भावन होइछि। पुराणार अंत सेतेबेले हेब जेतेबेले नुआर स्थापन होइजिब। एबे तुमे वास्तव जीवन रे ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप रे धारण करिथिबा कारणरू दुर्गा काली आदि होइछ। पुराणा स्थूल जड़ चित्र गुड़िकर विनाश होई नुआ चैतन्य स्वरूपर स्थापना होइथाए। 6 नंबर पॉइंट, एही विराट फिल्मर योजना अनुसार संगमर मिठा समय रे आपण अनन्य दैवी संतान माने ही विकार उपरे विजय प्राप्त करी वैकुंठर मिठा लटेरी प्राप्त करुछ। आपणकर एही ललाट केते भाग्यवान अटे। वर्तमान तुमे नर ओ नारी अविनाशी ज्ञान द्वारा पूज्य योग्य देवता पद प्राप्त करुछ। एहा हेउछि एही संगमर सुहावना आश्चर्यजनक समयर आश्चर्यजनक रीति। 7 नंबर पॉइंट, ईश्वर साक्षी होई देखुछंती जे मो जेउ अभिनेता मानकु अनेक गहणारे आभूषणरे श्रृंगारित करी एही सृष्टि रूपी स्टेज रे नृत्य करिबा अर्थे पठाइथिली सेमाने किपरि अभिनय करुछंती। मो निजर दैवी संतान मानकु सुवर्ण टंका रुप्य टंका देई कहिथिली केही आभूषण एही गहणा गुड़िक पिंधि करी खुशमिजाज होई साक्षी होई अभिनय भी करिबो एवं साक्षी होई एही खेल भी देखिबो। फसीजिब नाही किंतु अधाकल्प राज्य भाग्य भोग करी पुणी अधाकल्प निज रचनार मायारे फसीगल। एबे पुनः मु तुमको कहूछि एही माया को छाड़ी दियो। एही ज्ञान मार्गरे विकारी कार्यरु निवृत्त होई निर्विकारी हेले आदि मध्य अंत दुखरु मुक्त होई जन्म जन्मांतर पाई सुख प्राप्त करि परिबो। 8 नंबर पॉइंट, निज ठारु केही भी उच्च अवस्थायुक्त द्वारा जदि कौनसी सावधानी मिलुछि तो ताकु राजयुक्त होई उठाइबारे ही कल्याण। एहार भितरर रहस्य को जानिबा उचित जे एथिरे निश्चित किछि कल्याण निहित रहिछि। एही जेउ पॉइंट मते एहांक द्वारा मिलिछि ताहा बिल्कुल यथार्थ। ताकु बहुत खुशी रे स्वीकार करिबा दरकार काहींकिना जदि मो द्वारा केबे किछि भूल होई जाउछि तो सही पॉइंट मने पड़ी गले निजको ठीक करि देबी। सेथिपाई किछि भी सावधानी मिलू। बहुत विशाल बुद्धि रे धारण कले तुमे उन्नति प्राप्त करि परिबो। 9 नंबर पॉइंट, एबे तुमको नित्य अंतर्मुख होई जोगरे रहिबा उचित कारण अंतर्मुख हेले निजको देखि पारिबो केवल देखिबो नाही परिवर्तन भी करि पारिबो। एहा ही सर्वोत्तम अवस्था जेतेबेले एहा जणा अछि जे समस्ते निजर स्थिति अनुसार पुरुषार्थी अटंती तेबे कौनसी भी पुरुषार्थींक पाई जुक्ति करि पारिबो नाही कारण से निज स्थिति अनुसार पुरुषार्थी अटंती। तांकर स्थिति को देखि तांक ठारु गुण ग्रहण कर। जदि गुण ग्रहण करि पारु नाहं तेबे तांकु छाड़ी दियो। 10 नंबर पॉइंट, तुमे सर्वदा निजर सर्वोत्तम लक्ष्य को सम्मुख रे देखी निजको ही देख। तुमे प्रत्येक व्यक्तिगत पुरुषार्थी अट। तुमे निज पाई निजे ध्यान देई आगको दौड़ू थाओ। केही किछि भी करंतु परंतु मु निज स्वरूप रे स्थित रहिबी। अन्य काहाको भी देखिबी नाही। निज बुद्धि जोग बलरे मु तांकर अवस्था को जानिचिबी। अंतर्मुखीर अवस्था द्वारा ही तुमे अनेक परीक्षा को पारी करि परिबो। अच्छा, ओम शांति।